Plano karon sa National Commission on Senior Citizens kon NCSC Region 11 nga himong digital ang pamaagi sa pag-apod-apod sa cash gift alang sa mga benepisyaryo sa expanded centenarian sa karon dili na sila malisdan sa personal nga pagbiyahe o pagdawat niini. Sumala pa kay NCSC Region 11 Regional Director Cesar Adigue IV. Kasamtangan ng ginatunan pag-ayo ang maong lakang aron masiguro nga hapsay og luwas kini nga mapatuman sa maabot nga maadlaw. In the next quarter, dapat yung may changes. Kay pwede na may bank transfer, GCash o Palawan. So pag maabot na, mas paspas, mas relax na. Hinungduman nga niining ikaduhang quarter, moabot na sa 1,682 ka mga katigulangan sa Davao City nga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95 years old ang nakadawat og tag 10,000 pesos nga cash gift. Gipasabot usab nga ang expanded centenarian sa AK gimugna dili aron mohatag og ayuda kundi dili aron ilhon ang mga senior citizen isip mahinungdanong haligi sa komunidad ug nasod nga naghatag og dako nga kontribusyon sa nation building. Sa higayon nga mapatuman na ang digital payout, gilauman nga mas mapadali pa ug mapagaan ang proseso ilabi na sa mga katigulangan nga adunay gihambing sakit o kalisod sa paglihok. Padayon usab ang pakigalayon sa NCSC sa nagirang ahensya aron masiguro nga walay senior citizen ang mabiyaan sa higayon nga sugdan na ang digital transition. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.